ассалому алайкум мухлисони канали Маъмур Азия. Имрӯз ҷумъа қарор дорем дар молбозори шаҳри Қурғонтеппа Ҳоҷи Шариф, ҷумъабозори Ҳоҷи Шариф. дар ин видео сёмка кардем буқои калон, қои средни, майда, гусалачо, баъд говҳои гусаладор, гуноҷин, ҳамаи намудаш ҳаст. қатъи телефон номерош ҳамин видеоро ҳамин чанд қайки метавонанд максимум поделитса кунен, паҳн кунен, барое ки калонтарин бозор дар вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. ҳамин бисёртар одам да бираса, бисёртар одам тамошо кунанд. аз тамоми шаҳри ноҳияҳои вилояти Хатлон говмол меояд, аз тоби марказ меояд. барои ҳамин чанд қайки метавонем видеоро паҳн кунем. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавед, фикри худтона дар комментария гузоред ва лайкам фаромӯш накунед. рафтем видеоро то охир тамошо кунем. мана буқаи калон 670 кило аз бозори Қурғонтеппа Ҳоҷи Шариф ҷумъабозор 30,000 гуфтеста муомила доштааст. бозор 22,700 кадагия бозор, весаш 670 кило будааст. қадаш 1,65. породаи российский. Натуфта буқаи сементал. Хой сементал калони фарбе килош аниқ нест, неки килобаркаш кадаги нестам. аз бозори Ҳоҷи Шариф наиш як тиша 23,000 гуфтеста, як тиша 24,000. ира бозор чанд кадака? бозор 20 тишама 20,000 кадагия ҳар тиша. 20,000 бозор кадааст. хоб мана буқаи калон сафед харобай барои бонӣ 15,000 гуфтеста муомила дорад. килош аниқ нест. бозор 13,000 кадагия. моли Гулистон будааст. Калхозобод Гулистон. савдо шидам не буқа хай фарбе средни 10,200 на савдо шида ҳози барака шид. килош аниқ нест. қароза мундаги нестам. хоб мана буқаи калона бинем. буқаи сурх нарша 13,000 гуфтеста муомила дорад. бозор чанд кадака? 10,000 бозор кадагия. тарозу мундаги нест. хоб мана хоб на буқаи швед чанд пул шид? 8 бозор чанд кад? 75 бозор кадагия. на буқара хушрӯ бинед. челаш но хуш хуш не улбес. и чанд пул? наздик 11,000. чанд кад бозор? 10,000. 10,000 бозор кадагия. тамом. гап зан. саломо қабул кунем брато. пула роӣ кунем бугу пула. хоб мана 4 буқача. буқачаҳои ёш ҳаст ҳашмоа. ҳашмоа қариби 1 сола 3500 будааст муомила дорад.
Bukachoi yosh. Bozor chandi kadaka? 3000 bozor kadagi. Gusala xo'p. Xo'p, mana buqay shved. Miyon daroz baroy zotish. 7500 bu savdo meshava. Bozor changa? Bozor changa? Bozor 67 bozor kadagi. Xo'p, mana qay navbatga binishim qarodash bad nest. 7500 narxish savdo meshava bu. Bozor changa dakan? 60 bozor kadagi. 6700 so'mni. Na Bukachoi yosh, Karpatcha. 4000 kutena muomila dora bu. 4000 kutesa muomila dora bu. Chor g'isida maka bu muomala bu. Champursiz bozor aka. Ha? Bozor champursiz. 5 bozor kursiga. Xo'p. Xo'p, mana Bukachoi yosh, средний. 5000 kutena, 5000 muomila dora. Bozor changa dakan? Chilidevning bozor kadagi. Bukachoi siya parodash soz. Fahmisham. Parodash bad nest. Korpusi pafo. Xo'p, mana bitta buqay sredniy. Mana ish parodash soz buda. 5nim ish 4nima? Ish 5nim ish 4nim. Bozor changa? 38 kad, 38 kadagi va 48 kadagi bozor. 4000 tegir. Mana Bukachoi optim gusala buqa. Narxoshona gavzan aka. Ay ferma. Ne setash yaxil buda. Narx chiqala. 36 inoshchi. Ish setadiga 4000, ne kalonish boshab 5000. Bozor chandi kadaq inora? Hamasha? Xo'p, 4 ta hafta buday 21000 hamasha yak joya kadar 21000. 3000 mesha? 3000. Xo'p, mana Gunojino, Gusala. Xo'p, setishga chandi gufti? 2.5. Va ish 21. 3000. Ku ya qafosham bigire. Mana Gunojino ra binin. Mo behad bisyoray ki. Xo'p, bozor chandi ka? Bozor oxirgi. Chand? Nam 22 bozor kadagi Gunojino. Ира доини би пародаш состар да памтарай миёншам даростар нисбат ба дигарош. Моли уяли. Xo'p, mana gusala chora binen. Xo'p, optim 200 joy pulgirish buda. Bozor chandi kayna mayda kora? Bozor mena 18 kadest. 1800. Inora-chi? Yora 2000 kad. 2000 mana. 200 bosha optim hamasha medodast mana 6 tara. Ama moli firma. Moli firma. Firma ikjo? Firma ina Qozog'iston. Qozog'iston. Gavneys. Qanchadan aka? 3000 deyapsiz. Bozor qancha qilyapti? 40 sortlar. Necha? 40 sortlar. Qirg'iziston? Bozor qancha qilyapti? Bozor 5.5. 5 ikon, ha? Xo'p, 3000 bidas 5nim har dusha yak joya bozor kadestya. Zitta Gunojin Qirg'iz paroda. O mana go'y gusalador. Paroday ala, duyimzoy bidas. Gunojin bu qancha? Qancha Gunojin? Gunojin ay. Shirisham. Yagruzda 5 litr shir. 15 guftina narxa? 15. Bozor chanka? Nakadasichi. Nakusolash. Nasinash. Yagruzda 5 litr shir. Kagovi kalonda 5 litr kamay. Bozor oli ichi savdo nakadar.
خب مانا گوهای پروده راسیسک چورنی پویسه چورنی پرسا نام خیلی یک تای گوسالا کداگی بدست اوزی قصیرای بغز یکی ماه بغز بده هر دشم خب 20,000 گفته استای معامله داره بازار چند که 15,000 هر دشه یک جایه 30,000 کداگی هست شیر چند که میتی اینا شیر اوزی را اوزی با میجی شده به گوسالا اوزی به گوسالا 15 لیتری شیر داشته است خریدارا باشه با تلفن نمبر را میمونه رقم تلفن را گفت نکن رقم تلفن 906 03 70 80 آدرس کجا 70 آدرس کجا قربان تپا شهر قربان تپا زنگ زدم میپرسین خریدارای کنکریتی باشه 15 لیتری شیر دارم هر شام به گوسالا یکی ماه بغز بود خب مانا گوی شوید ای خم سنگیره جیلیکول مولی جیلیکول مولی خمام بوده ای ده حاج شریف مولی شوید بی چندم گوسالاشین دویم سیم گوسالاش بخاچه بناجین بخاچه خب شیرش چند قیره 6-7 لیتر یک روز ده شکمش سر کنیم با بسیارتر میتیه برای که شکمش سر نشده است معلوم است خراب شده خیلی خب نرخ چند بود 14,000 معامله داره بازار چند کرد 11 بازار کداگه اکو تلفن نمبر را گفت زنم تلفن نمبر برای خریدارا 93 500 18 37 خریدارا باشه مرحمت بازار 11 کده 11 بازار کداگه چند اکو جای پول گیریش 12 بالاتر کم ترک 12 میگذارین جای پول گیریش همون کار خب مانا گوی شوید کارپات خب 4 تا گوسالا کداگه بوده است پنجمش در شکمش و قریبی گوسالا 12,000 روزی کده استان 12,000 ندارم شیرش چند که بعدی زویدن 10 لیتر یک روز ده بعدی زویدن 12,000 بزرگ کده استان 13 باشه جای پولگیریش خب من یادتا مولی میسنی هم بگیریم گوی گوسالا دو چندم گوسالاشی؟ یکم گوسالاش یا دویم یا یکم دویم بناجین بود؟ بقچه بناجینک شیرش چند که؟ چند؟ آنی؟ یک روز ده؟ نرخش 10,000 شیرش چی؟ 4 لیتر یک روز ده 4-5 لیتر خب بازار چند که؟ 95 بازار کداگه خب من گوی گوسالا دور یکم گوسالاش من گوسالا چی شبینه قنچه برافته بگم نه؟ یک هفته اینم دست نرم بوده بناجینک دست خب من خودی گوی فاربه چسته قنچه بسه بونه یک روزه 5 لیتر شیر داره بازار چند کرد؟ 10,000 بازار نرخ داره شیراش چندینه است؟ حسابی بسیارش یا که یاد روز